Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, so untuk anak-anak 4 actress, hari ni cikgu bekalkan kamu dengan video kerana cikgu tak dapat bersama-sama dengan kamu sekali lagi kerana meeting pengurusan. Okey, meeting pengurusan berlangsung pukul 9 dan selalunya petang lah cikgu akan baru habis meeting. Okey, jadi cikgu tak nak kamu ketinggalan sebab aim kita adalah untuk menghabiskan sehingga chapter 7. Selepas chapter 5, InsyaAllah kita akan masuk chapter 7 dan apabila balik bersemuka kita akan pergi semula kepada chapter 6. Jadi semua kena ambil perhatian. Okey, so last week kita dah sampai kepada chapter 5 Metabolism and Enzyme. Cikgu harap kamu ingat lagi sedikit yang kita belajar tentang enzim. Kita dah belajar tentang anabolism, katabolism. Okay, kita dah belajar enzim nomenclature. Okay, so hari ni kita akan habiskan lagi lah. Kita akan sambung balik apa benda yang kita belajar last week. Okay, so hari tu kita dah sampai kepada topik subtopic 5.2. Do you still remember enzyme? Active site of enzyme. Okay, cikgu refresh balik semula. Kita ulang sikit ya. Okay, so last week kita dah belajar yang enzyme known as organic catalyze. Okay, why? Because it helps speed up reaction. Okay, so mostly enzyme ni made up of protein and then produced by living cell organism. Okay, okay. So seterusnya kita dah belajar substrate juga. What is substrate? Substrates needed for an enzyme reaction. Okay, so last week juga kita dah tahu substrate will bind with enzyme at a specific site known as the active site. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dekat apa tu, enzyme dia ada active site. So substrate akan bind dekat active site of an enzyme. Bila substrate bind at the active site of an enzyme, okay, jadi daripada enzyme substrate tersebut bila bind together known as enzyme substrate complex. Okay, yang ini yang kita katakan lebih kurang aplikasi lock and key hypothesis, kan? Kunci dengan mangga tu kan, dekat mangga ada active site. Okay, so dekat kunci, so kunci boleh masuk ya. Yang mana complementary lah. Kalau apa tu, kunci tertentu hanya khas untuk sesuatu mangga yang tertentu. Okay, alright. Okay, so seterusnya kita tengok dia punya enzyme reaction ya. Okay, so kat sini active site yang dan sini enzyme. Okay, yang sini adalah substrate. Substrate bind to the active site of an enzyme form enzyme substrate complex. Okay, okay. So seterusnya, okay, okay, kita tengok enzyme nomenclature. Okay, last week kita dah tengok sikit lah tentang enzyme nomenclature ni. Okay, tapi kita ulang balik semula. Okay, enzyme nomenclature ni adalah the name of the enzyme is derived by adding AS. Bagaimana kita nak mengenali enzyme? Name of enzyme derived by adding ASE to the name of the substrate it catalyze. Last week cikgu ada beritahu kan? Okay. So kalau lactose substrate-nya, so add ASE, dia akan jadi lactase. Okay? Lactose plus water. So, breaking down, okay, by lactase akan form glucose and galactose. Okay, kamu pakai glumal, okay, glumal, fruit soup. Okay, cikgu ada ajar ni last week. Galak. Okay, kalau glukosa campur galaktosa, dia akan jadi glukos campur galaktos. Okay, dia akan jadi laktos. Okay, glukos campur glukos akan jadi maltos. Glukos plus fruktos akan jadi sukrose. Okay, kalau maltos breaking down by maltase akan jadi glukos plus glukos. Dia terbalik. Sukrose breaking down by sucrase akan jadi glucose dan juga fructose.
Okey, lactose breaking down by lactase akan jadi glucose and galactose. Okey, senang je kan? Okey. So, mudah je lah. Okey, mudah je untuk kamu ingat dia punya reaction bagi sesetengah jenis enzim. Okey, so ni semua kena masuk kepala. Okey, supaya kamu ingat. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok. A few enzyme, okay, that do not follow this naming system adalah trypsin, pepsin dengan renin. Okay, so ada juga yang tak ikut adding ASE ni. Dia special. Contohnya adalah trypsin, okay, pepsin dengan renin. Kalau yang lain diikutlah. Kalau amylose, okay, enzimnya adalah amylase. Okey. So ataupun starch amylose tu. Okey, so lactose, lactase, cellulose, cellulase, sucrose, sucrase, lipid, lipase. Okey. So cikgu harap sampai sini tu kamu faham. Okey. Seterusnya, general characteristic of enzyme. Okey, yang ini ni kena ingat. Okey, characteristic of an enzyme. Okey, yang pertama, enzyme act rapidly sebab dia nak speed up reaction. Okey, yang kedua adalah only required in small quantity and reusable. Okey, reusable. Okey, so dia boleh digunakan semula. Okey, and then dia hanya diperlukan dalam kuantiti yang kecil sahaja. Structure of enzyme remain unchanged. Okey, and are not destroyed after reaction. Dia masih kekal. Kalau maltose, okey. Kalau maltase bertindak ke atas maltose, okey, akan menghasilkan apa? Glumal. Glukos plus glukos. Maltase tadi boleh digunakan sekali lagi. Okey. Most of the reaction catalyzed by enzyme are reversible. Boleh digunakan semula. Okey. Enzyme activity can be slowed down or stopped by enzyme inhibitor. Okey, ada penghalang enzim. An example of inhibitor is heavy metal such as lead or mercury. Okey, heavy metal ni contoh dia adalah yang berada dalam sungai Kim-Kim. Waste daripada kilang-kilang masuk dalam sungai, so dia akan membentuk heavy metal. Okey, so dia akan jadi enzim inhibitor. So sebab itu kita dengar berita hari tu ada beberapa pelajar tidak boleh berespirasi sebab enzim yang speed up respiration tu telah dihalang oleh heavy metal. Okay. So the reaction of enzyme are specific. Only substrate that fit the form completely with an enzyme in an active site can combine. Specific. Kalau substrate dia tak boleh complement dengan active site of an enzyme, dia tidak boleh bind and tidak membentuk enzyme substrate complex, then there will be no product. Okay. Some enzyme need cofactor to work more efficiently. An example is cofactor is vitamin B and magnesium ion. Dia perlukan pembantu. Kalau tak ada pembantu, some of enzyme. Okay. Perlukan pembantu. Kalau tak ada pembantu, so proses untuk speed up the reaction tidak boleh berlaku. Ataupun berlaku secara lambat. Okay. Right? So enzyme are biological catalyst that speed up biochemical reaction. Okey, satu lagi adalah enzyme adalah pemangkin biologi. Okey. So that speed up biochemical reaction. Ini adalah karakteristik of enzyme. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kamu kena ingat semua. Okey. So seterusnya, okey, intracellular and extracellular enzyme. Okey, sekejap lagi cikgu sambung dalam slide yang seterusnya, dalam video yang seterusnya.